Bonjour à tous, bienvenue dans mon école SMA Negeri Sumatera Selatan. Je me présente, je m'appelle Murni Sinaga, je suis professeur du français d'ici. Et maintenant, on va faire la UKIN, ujian kompetensi PPG dalam jabatan. Venez avec moi. Donnons leur écrit, car dans la nuit tout s'efface, même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Saya Murni Sinaga, mahasiswa pendidikan bahasa Perancis LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, siap melaksanakan uji kompetensi PPG dalam jabatan kategori 1 2022. Nos espoirs en forme de graffiti, on écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas... Ok, d'accord. Bienvenue dans la classe du français. Bonjour à tous. Bonjour. Ok. Comment ça va? Ça va bien. Moi, je suis enchantée, je vais bien, merci. Ok, d'accord. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon, le KD 3.4. Mais avant, kita berdoa dulu. Jadi, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita berdoa dulu. Tapi izin dulu, Madam, buka masker ya. Oke, merci. Ya, sebelum kita lanjut pembelajaran kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin kelas kita berdoa? Oh, yang paling Richard Gentar ya, karena dia tadi yang paling rapi. Ya, merci Gentar. Kita absensi dulu. Ada banyak yang tidak hadir dalam kelas kita. Madam cek ya. Oke. Cantika, Chelsea, Devi, absent. Elle n'est pas là dans la classe. Pourquoi? Kenapa? Oh, aller au compétition. Ok, d'accord. Erita? Dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans Oke. Semuanya ada ya? Kecuali, semuanya ada kecuali ya. Kecuali 3 orang tadi, Devi, Kenny dan Ilham. Oke. Ya, sebelum kita lanjutkan, Madam cek dulu kerapian kita. Mana perlengkapannya? Ini tali sepatu siapa yang lepas? Ada. Sudah rapi ya? Sudah siap ya? Buku-bukunya sudah disediakan? Oke. Kemudian setelah ini kita buat kembali kesepakatan kelas kita. Ya. Kita buat kembali kesepakatan kelas kita. Vocabulaire. La description physique. Sepertinya audio Madam ini harus kita iniin dulu. Kita matikan dulu sebentar sebelum kita masuk ke kesepakatan kelas ya. Seperti biasa, kita membuat kesepakatan kelas untuk apa? Agar apapun yang kita lakukan hari ini disesuaikan dengan kondisi dan keinginan kita hari. Kesepakatan kelas.
sosial. Oke. Yang pertama siapa? Yang mau ya, Agus? Ya. Peraturan utama dan terutama ya. Tidak boleh ngantuk dan tidur. Tidak diperkenankan atau tidak boleh tidur. Apalagi, salah tebal ya. Harusnya ngantuk dulu ya. Iya, harusnya kita buat yang ngantuk dulu. Tidak boleh ngantuk. Ngantuk, apalagi tidur. Ya, kedua, Intan. Oke, kelas harus, iya, menyenangkan dengan apa? Menyenangkan dengan permainan ataupun ice breaking ya. Oke, number 3, numero 3. Ya, Chelsea. Oke, angkat tangan. Angkat tangan. Jika mau berbicara. Bertanya atau berbicara? Berbicara aja ya, biar lebih umum. Angkor, numero card. Ada lagi ya? Nah, ya. Soalnya Agus tadi sudah madam lihat sih bawa makanan untuk apa tuh Gus? Buat madam atau buat siapa? Oke. Numero 5 terakhir ya, apa? Disiplin, betul. Disiplin aktif. Sip. Sampai di sini ya. 5 enough ya. Oke, tanda tangan dulu perwakilan kelas. Tarisa, monggo. Tanda tangan yang cowok Agus. N'oubliez pas, tanda tangan dan nama. Oke, madam ambil dulu ya fotonya ya, sebagai bukti kelas kita hari ini sudah memberikan kesepakatan. Agus, tunggu dulu dong Gus. Iya. Salah, belum. Oke. Merci. Mana tutupnya? Oh ya. Jadi kesepakatan kita ini kita akan kerjakan, kita taati, kita laksanakan selama pembelajaran madam 2 periode ke depan. Oke? Madam. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai sepresongte. Ada yang mengingat materi sepresongte kita sebelumnya? Ada yang mau memberikan pembelajaran kita sebelumnya mengenai sepresongte itu bagaimana? Siapa? Hani? Boleh? Silakan. Perkenalan diri. Oke. Ada kata kerjanya enggak? Ada yang diingat enggak kata kerjanya Hani? Apa? Merci. Oke, jadi karena kita kemarin sudah mempelajari mengenai sepresongte, kita juga akan melanjutkan lagi materi tadi. Kalau kemarin kita mempelajari mengenai kata kerjanya, mengenai perkenalan diri sendiri, kalau hari ini kita memperkenalkan atau mengidentifikasi identitas tidak hanya kita saja tetapi juga orang lain. Tapi sebelum kita lanjut, kita buat yel-yel dulu. Siapa yang mau memimpin yel-yel kelas kita, guys? Ayo, yel-yel. Pentasonic kelas. Ayo, Ale. Oke. Yang semangat ya, agar pembelajaran kita itu kan pengantar kita nih biar
satu harian ini di kelas kita ini semangat. Ayo. Siapa? Agus ya? Richard. Oke, Richard. Wow. Oke, tangannya seperti ini, guys. Waiting to clear the limit. Oke, merci Richard, asseyez-vous. Silahkan duduk. Ya, kita sudah sampai di materi kita. Hari ini kita akan mempelajari materi kita mengenai KD 3.4 Présenter son identité. Présenter son identité, memperkenalkan identitas. Nah, seseorang ataupun tokoh idola ataupun mungkin ayah, ibu. Jadi ketika kalian nanti berbicara mengenai présenter son identité ini tidak melulu mengenai diri sendiri lagi, tetapi juga sudah bisa memperkenalkan orang lain. Oke, kita mempelajari kompetensi dasarnya. Yang pertama itu 3.4 mendemonstrasikan tindak tutur untuk menyatakan diri atau présenter son identité dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks interpersonal dan teks transaksional baik tulis maupun oke, d'accord. Kemudian ini 4.4 menerapkan tindak tutur untuk menyatakan dan menanyakan jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks interpersonal dan teks transaksional. Apa yang akan kita dapatkan di sini? Yang pertama, kita nanti akan bisa menirukan ya kata-kata kerja apa saja yang membantu kita untuk memperkenalkan atau présenter son identité ini. Ada être, ada avoir, bisa untuk menjelaskan la nationalité. Qu'est-ce que c'est la nationalité? Apa la nationalité? Kebangsaan. La profession, l'âge, usia atau umur. Kemudian mensimulasikan, artinya nanti kalian bisa mempraktekkan, mensimulasikan. Oke, kemudian kita juga nanti di sini menerapkan. Setelah kita mensimulasikan dalam kelas, kemudian kita akan menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, nanti ketika kalian melihat siapa idolanya guru tertentu, ayo. Misalnya, siapa itu? Misalnya ada yang bertanya, siapa sih guru yang kamu sukai, kamu senangi? Nah, dalam bahasa Perancis, kalian bisa nanti memperkenalkan madam. Kita kan biasanya hanya bahasa Inggris. Sekarang bisa nih dikombin dengan bahasa Perancisnya. Misalnya madam tadi, siapa yang suka sama madam? Agus, coba bisa nggak kira-kira namanya siapa, dia profesi, sampai profesi aja deh. Elle s'appelle Madame Murni Sinaga. Oke, d'accord. Profesi guru. Elle profesor, tinggal di Palembang. Seperti itu ya. Kemudian très bien. Kemudian nanti membuat kembali, artinya setelah kalian mempelajari tadi itu, kita nanti akan berusaha membuat kembali dalam berupa kalimat-kalimat ataupun kalimat tanya jawab. Karena kemarin di se présenter kita sudah tahu kan untuk menanyakan nama bagaimana, menanyakan profesi bagaimana. Jadi ini nanti yang akan dituntut dari KD yang akan kita pelajari hari ini. Oke, nah tujuan pembelajarannya bisa seperti tadi dengan mempelajari materi ini secara discovery learning. Kita nanti akan bisa atau mampu mendemonstrasikan, menerapkan tindak tutur présenter son identité ini. Oke, kita kuisis dulu. Pretest dulu kita. Siapkan perlengkapannya. Mulai ya. Let's start. Go. Woi, Monsieur Gentar, cepat dia.
sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève. Oke, jadi Big Five-nya tadi siapa? Congratulations. Juara satunya si Gentar sama Selviana dan oke. Dapat 2. Ye. Dapat 3. Dapat 2. Yang tenang dong, tenang. Nanti yang diskusinya yang paling bagus, hasil diskusinya juga bagus. Oke. Thank you. Ya, ASEE Bu. Silakan. Deriang, Jebu Zongpri. Oke, kita lanjut materi kita. Kita lanjut ya. Sekarang coba kalian lihat ini. Oke, mengidol. Apa kira-kira artinya mengidol? Iya, idola atau mas selebrite prefere. Siapa yang tidak mempunyai idola? Gak ada ya? Semua punya idola? Nah, kira-kira siapakah tokoh ini? Ini kok nggak keluar ya yang pertama ya? Sepertinya sinyalnya berpengaruh. Oke, kita masuk ini ya. Lihat, siapakah nama tokoh dalam gambar? Berapa usianya? Apa kebangsaannya? Apa profesinya? Kita lihat. Ini siapa? Nama lengkapnya dong. Sejak kapan dia ini terkenal? Oh, ada yang bisa nyanyinya? Oh, Joko. Oh, Ilham nggak di sini ya? Dibanding-banding ke sayang. Ya mesti kalah. Sama siapa kok dibandingin Gus? Nggak ada ya? Sama mana? Oke, yang ini juga. Siapa yang nggak kenal beliau? Ada yang tidak kenal beliau? Berubah ya sekarang ya? Apanya yang berubah? Iya, pipinya. Berarti Madam ngambil fotonya ini ketika Bapak itu masih dalam kondisi di atas 80 kg. Ada yang tahu ini? Siapa yang nggak tahu Madam ya dengan segala keunikannya. Jadi inilah tokoh-tokoh yang mungkin bisa kalian lihat secara realnya. Kalau yang pertama ini adalah tokohnya siapa ya kemarin itu? Kok Madam di sini dia nggak keluar ya? Jadi tokoh pertama ini adalah Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Bisa ya? Dari tokoh-tokoh yang tadi kira-kira menurutmu Nabil, siapa yang ingin kamu perdalam, ingin kamu perkenalkan? Ada nggak? Iya. Dari tokoh yang tadi itu, kira-kira siapa yang ingin kamu perkenalkan? Presiden Jokowi, iya soalnya ice breaking dia selalu Presiden dia lebih senang memang kayaknya idola banget dengan Pak Jokowi ya. Oke, ya jadi dengan tokoh-tokoh, kira-kira kalau Pak Jokowi apa yang ingin kamu perkenalkan? Umurnya, profesinya yang tadi ya, presiden, usianya, dari karakter fisiknya atau karakter personalitinya yang menurut Nabil ingin berwibawa. Agak mirip sama Nabil lah. Oh Nabil, enggak bukan Nabil ya, agak mirip ya sama Nabil ya dengan pembawaan leadernya kan, leader ya, leadernya terlihat. Oke, sekarang kita dari yang tokoh yang kalian tadi sudah coba identifikasi, kita mulai dulu, kita masuk dulu ke materinya. Apa
saja yang harus kita ingat ketika kita akan memperkenalkan song identité kelkang atau presenter song identité, memperkenalkan identitas seseorang. Yang pertama, jangan lupa pronom personal ini atau namanya sujet dalam bahasa Perancis. Ya, ini tadi si Agus masih lupa ketika tadi kita pretest. Message pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons leur écrit, car dans la nuit tout s'efface, même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Ya, kita masuk description une person, mendeskripsikan seseorang. Bisa mendeskripsikan itu kalau kita misalnya ciri-ciri madam itu kalau misalnya tanpa dilihat, main tebak-tebakan nih kan, dia adalah guru di SMA Sumsel, orangnya pendek. Misalnya ciri-cirinya langsung ketahuan. Kalau madam kira-kira kalau mau mengatakan apa ciri-ciri madam tuh? Rambutnya suka disanggul. Berarti langsung yang rambut paling sanggul pasti madam. Kalau misalnya kalau Pak Iswan, kepala sekolah, apa ciri-cirinya yang kalian harus? Tinggi besar, apalagi? Oh iya, necis, gentleman banget ya. Terus kalau Pak Agam misalnya, apa yang kalian ingat kalau misalnya kita nggak tahu lihat orangnya kan? Kalau dilihat orangnya langsung tahu. Tapi kalau kita tiba-tiba nggak menceritakan Pak Agam tapi nggak kita tahu, apa ciri-ciri yang kalian mau mengatakan mengenai Pak Agam agar orang itu langsung oh yang ditebak itu benar nih? Apa? Kita dengarkan Hani dulu. Apa Hani? Agak semangat sekali Hani ini kalau udah bicara dengan Mr. Agam ini. Handsome, boy ya ganteng, apalagi berkumis. Ini tadi Revina, pekerjaannya kan apa? Selalu membawa di mana tempat, di mana saat, di mana kegiatan, tugasnya adalah kameramen. Berarti bisa selain jadi kalau profesinya bisa kita mengatakan kameramen. Oke, lihat ini décrire un visage. Visage rond, visage oval, visage allongé. Apa tuh? Apa visage? Ini ya, wajah. Car dans la nuit tout s'efface, même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour... Mana audionya tadi? Kita dengarkan ini. Vocabulaire. La description physique. Blond, blonde. Pour décrire physiquement. La taille. La taille. Elle est grande. Elle fait 1,69 m. Elle mesure 1,90 m. Les cheveux et les yeux. Il est brun. Tinggi ya. Elle est grande. Kalau ini dia yang tinggi besar. Kalau laki-laki diganti jadi? Iya.
Il est grand ya. E-nya nggak ada lagi, berarti il est grand. Kalau Pak Iswan tadi kita mengatakan Pak Iswan atau il est grand. Yang tinggi besar gros, ini Bu Naya. Il est gros. Gros, belum ke obes ya. Gros. Ciri-ciri loh. Oke, sampai di sini kosakatanya sudah banyak. Kita masuk ke diskusi kelompok kita. Ya, kita berhitung. Kita buat 6 kelompok. Mulai dari Tarisa, Ang, Seng. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Nanti minimal kalian bisa melakukan pertama-tama mengidentifikasi video ini, kemudian nanti kalian mencari seorang tokoh ya, tokoh idola atau seseorang yang ingin kalian perkenalkan. Minimal seperti video ini ya, kalian memperkenalkan seseorang minimal seperti video ini. Même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. Udah sampai di mana kalian? Mas Brete prefere. Cara mukulin. Wih, kalian botre ini grup. Bikin nama grupnya, Joli ya. Kasih nama-nama kalian dulu dikit ya. Pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages. Jeng 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 jeng. Kelompok Bel, allez-y devant kelas. Ayo silakan kelompok Bel. Message pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. Même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages. Wih, benar-benar suka membaca dan belajar. Très bien, merci beaucoup. Il y a des questions pour de cette groupe. Ada yang bertanya ke grup ini? Oui, Selviana. Henny, Pens. Iya,
Ella, Karang Sengkong Teong. 45 ya. Bonjour. Très bien, pronunciation-nya keren ya. Wih, ada lagi? Selemongsa, hanya satu slide. Siapa yang mana? Silakan berdiri di tengah. Cantika. Ke depan dikit Cantika biar kecantikannya terlihat. Wih. Wih. Ele. Oui. Jeune. Ebel. Ele grand Ebel. Grand Ebel. Très bien. Oh, son visage est ovale. Très bien. Oke, silakan ditutup. Oke. Bentar. Bravo. Ya, kita sudah melakukan semua ya dari dari diskusi kelompok ini. Kita sudah melakukan pengumpulan datanya, kemudian kalian sudah mempresentasikan dan mengolah datanya, serta sudah mencari tadi dari Google siapa tadi yang gambar-gambar cantik dan segala macam, pengucapannya juga, dan kita sudah lakukan pengkoreksian pelafalannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penutup kita. Kira-kira apakah masih mau tetap berkelompok? Gak apa-apa ya. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau memberikan volunteer to conclusion notre leçon aujourd'hui? Volunteer? Siapa? Ya, Intan, s'il vous plaît. Oui. Oke, merci. Ya, jadi sudah bisa ya sekarang memperkenalkan seorang milenial tokohnya tadi. Yang belum tadi Jonathan Christie, belum Barack Obama, tokoh-tokoh yang kalian sukai. Nah, tapi bisa ya, nanti tolong linknya disematkan di link Canva presentasi Madam. Kemudian sebelum kita tutup kelas kita, silakan ada yang mau melakukan refleksi. Rehan, coba refleksi bagaimana perasaanmu hari ini. Buka di maskernya. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Perasaannya, apa yang ingin kamu harapkan? Jadi perasaan saya setelah belajar kelas hari ini sangat senang karena banyak pengetahuan yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran hari ini. Saya bisa mendapatkan beberapa informasi yang sebelumnya saya asing dan sekarang lebih tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Oke, merci Rehan. Encore, le femme, le vie, satu cewek lagi ada yang mau merefleksi?
Moza. Oke, Moza Richard pilihannya memang tidak pernah salah. Oke, Moza. Richard loh yang milih. Buka maskernya coba. Oh ya. Oke, merci. Ya, oke, terima kasih buat refleksinya Moza. Jadi untuk kita, pembelajaran kita tidak sampai di sini saja. Jangan lupa di LKPD-nya, yang ini kan tugas secara berkelompok. Di LKPD-nya juga masih ada satu lagi tugas individu yang harus kalian lengkapi. Nanti kalian akan mengecek link video. Kemudian kalian akan mengidentifikasi tokoh itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nanti LKPD-nya jangan sampai salah isi, seperti itu. Oke, kita akan ketemu di pembelajaran berikutnya mengenai le lieu. Apa itu bibliotek, apa itu l'aéroport, apa itu la chambre, jadi mengenai tempat-tempat. Oke, kita akan mempelajari itu di minggu depan. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Agus? Sekler? Oke, ya sebelum Madam tutup dengan berdoa, silakan tolong dirapikan kembali kelas kita agar nanti kita siap ke pembelajaran. Habis ini bahasa Inggris dengan Bu Naya ya. Iya, kita akan rapikan dulu kelasnya. Oh ya, tadi kelompok yang bagus sambil menunggu ya. Madam kasih apresiasi ke kelompoknya Zuli yang memperkenalkan tokoh dan salah satu rekannya. Siapa yang tadi kelompok Zuli? Zoli. Ini oh enggak ya? Dia jujur guys. Oh enggak ya? Rizky, oke, si Joli. Kamu Joli apa, Bo? Bo dong, ganteng. Oke, silakan rapikan, ayo nak. Agar kita tutup. Sudah rapi? Silakan rapi. Oke. Silakan duduk kembali dengan rapi. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan kembali ke Richard. Apa Gentar? Gentar. Tunggu, belum rapi, belum duduk mereka nih. Ayo, Cantika, Novel. Oke, merci, bentar. Ya, jangan lupa untuk LKPD-nya, silakan nanti tolong tetap dikumpulkan ya. Nah, sebelum Madam meninggalkan kelas, terima kasih untuk hari ini, untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga di minggu depan kita kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat. Merci beaucoup tous. Au revoir. Oke. Je vous en prie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voudrais dire, on écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours